इन्ना मअल उसरि युस्रा, सख्ती के बाद आसानी है इंशाल्लाह। देखते हैं अल्लाह करे आसानी आ जाए, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा। मेरा रब का फरमान है, ना मैं किसी को तकलीफ देता हूँ ना देखते सकता हूँ, लेकिन जब वो अपने ज़ात को खुद तकलीफ में ना डाले, तो हमने इस पोजीशन में इस वक्त अपने आप को खुद तकलीफ में डाला हुआ है। 4 गुना ज्यादा हो गई महंगाई, तो अब तो ये समझदार लोग आ गए, शर्म भी नहीं आती है इन्हें कि अब भी जो कुछ 1-2 नाम लेते। मैं तो कहता हूँ उन लोगों को शर्म नहीं आती जो भूखे पेट उनके 2-4 नारे लगाते। तो अवाम के वोटों से आया हुआ, आप ड्राइंग रूम्स की सियासत को छोड़ दें और ड्राइंग रूम के फैसलों को भी छोड़ दें। इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो चुकी है, अब मजीद ही मुतहम्मिल नहीं है अपनी इस ज्यादती को बर्दाश्त करने का ये मुल्क और अवाम दोनों। इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रीन, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद अकरम। मैं इस टाइम कराची G9 में मौजूद हूं। इस टाइम हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे रेहड़ी लगाते हैं और अपने बच्चों के हक हलाल का रिज़्क कमाते हैं। तो इस महंगाई के बारे में ज़रा इससे बात करते हैं कि इसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। भाई सब कैसे हैं? बिचार अल्लाह कुछ पर। तो ये जो इस टाइम पोजीशन जा रही है हुकूमत की और महंगाई की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं? यार बुरा हालात है भाई, बहुत बुरा हालात है। हुकूमत का भी मैं सब पाकिस्तानियों के लिए बुरा हालात है। इससे बुरा हालात कभी जिंदगी में हमने तो नहीं देखा, आगे वाला का क्या पता होता है, उन्होंने देखा होगा। 45 साल तो हमारा उम्र है, 46 साल। इस दौर में तो मैंने इतनी बुरी हालात बचपन में नहीं देखा जो आजकल है। बुरे हालात है, इसमें कोई शक नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो आप पूरी अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, ये आपकी लाइफ पे पहले ऐसे साल आए हैं जो आप गुजार रहे हैं इसमें? यही साल है। तो 21-22 में तक हमारा काम भी सही था, सीजन सही रहेगा। 22 से 23 जो है ना, इस सीजन में ये बुरा हालात है, बहुत महंगाई है और काम भी कमजोर है बहुत सब। इसके हवाले से आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम है, जो अपने बरामदात बढ़ाओ और डॉलर कंट्रोल करो, यही बरामदात है। पेट्रोल महंगाई न करो, IMF को हवाले न करो मुल्क को। अपनी कोई इस मुल्क से कोई बरामदात निकालो तो इससे तरक्की होगा। IMF तुम्हारे को पैसे देगा तो उसको तो सूद लेगा हमसे, वो तो और बढ़ेगा महंगाई उससे। वो तो कह रहे पेट्रोल 300 रुपये करो, तो करेगा 300 रुपये में। इन्ना मअल उसरि युस्रा, सख्ती के बाद आसानी है इंशाल्लाह। देखते हैं अल्लाह करे आसानी आ जाए। कि इस टाइम जो महंगाई की पोजीशन जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सिचुएशन ही बड़ी ख़राब हो गई है पिछले कोई 4-5 महीनों में, और जो डॉलर रेट के साथ जो है चीज़ें वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज मैं बड़े अरसे बाद बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए निकले थे हम, और हम परेशान हो गए कि प्राइसेस जो हैं वो 3-4 गुना जो है वो बढ़ चुकी हैं। सेल्फ जनरेटेड क्राइसिस है जो क्रिएट किया गया है। मैं हाल है उससे हुकूमत को चाहिए कि निकालें, और जो सिनेरियो चल रहा है मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत निकाल सकती है, बिकॉज अगर ये निकाल सकती होती है पिछले 8-9 महीनों में कुछ पॉजिटिव कम अज कम एक सिमत नजर आती है हमें, वो सिमत हमें नजर नहीं आई। क्योंकि मसला ये है कि इस वक्त फैसला नहीं हो रहा, और फैसला ना होने की वजह से चीजें जो हैं वो किसी रुख नहीं लग रही। तो जो भी फैसला करना है, जिसको भी आपने पावर देनी है दें, ताकि अवाम जो है वो सबका साथ दे। तो सर हमें ये बताएं कि आप इस टाइम जो पोजीशन सियासत की जा रही है, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। आप जितने पोल्स उठा के देख लें, चाहे वो आपके सोशल मीडिया पे हैं या वैसे पोल्स जो करवाती हैं कंपनीज, उनके 96% मोर देन 96% जो हैं लोग वो यही कह रहे हैं वो इस मुल्क के बारे में कोई बेहतर तौर पर सोचें और कोई फैसला करें। क्योंकि मसला ये है कि इस वक्त फैसला नहीं हो रहा, और फैसला ना होने की वजह से चीजें जो हैं वो किसी रुख नहीं लग रही। तो जो भी फैसला करना है, जिसको भी आपने पावर देनी है दें, ताकि अवाम जो है वो सबका साथ दे। गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा अवाम का, वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसको बहुत, हमें भी इस चीज का एहसास है कि उसको फैसले मुश्किल करने पड़ेंगे, और मुश्किल फैसले जब करता है तो वही कर सकता है जिसके पास कॉन्फिडेंस हो अवाम का, और जो अवाम के वोटों से आया हुआ। आप ड्राइंग रूम्स की सियासत को छोड़ दें और ड्राइंग रूम के फैसलों को भी छोड़ दें। इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो चुकी है, अब मजीद ही मुतहम्मिल नहीं है अपनी इस ज्यादती को बर्दाश्त करने का ये मुल्क और अवाम दोनों। हुकूमत को अब क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हुकूमत को तो कोई पैगाम ऐसे ही दूंगा कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और ये चीज सारी दुनिया को पता है। जिस बच्चे को भी आप किसी को रोक के पूछेंगे इस वक्त हुकूमत किसकी है, तो वो बता देगा आपको किसकी है। सही है। तो जो
افکار جیسے کہتے ہیں نا آپ اختیار جن کے پاس ہے ایکچولی میسج انہیں کہ اس کو جس سمت میں لگانا لگا دیں صحیح تاکہ چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو سائڈ پہ چلنی شروع ہو جائے نہ کہ ہم کہیں ہم درمیان میں ہیں اس وقت کوئی سمت جو ہے وہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری شخصیت اس ٹائم موجود ہیں جو CDA سے ریٹائر ہوئے چیئرمین رہ چکے ہیں, تو اس سے بات کرتے ہیں. پاشا گروپ سے ان کا تعلق ہے. ممتاز علی صاحب کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہنگائی کے حالات جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی کے بارے میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ کچھ ہمارے اعمال کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. میرا رب کا فرمان ہے نہ میں کسی کو تکلیف دیتا ہوں نہ دیکھتے سکتا ہوں, لیکن جب وہ اپنے ذات کو خود تکلیف میں نہ ڈالے تو ہم نے اس پوزیشن میں اس وقت اپنے آپ کو خود تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. کیوں؟ ہمارا کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی وہ نہیں, کسی دکاندار سے نہیں پوچھ سکتے, کسی کاروباری آدمی سے نہیں کہ یہ چیز آپ نے اتنے سے اتنے پر کر دیا. آپ یار بتائیں, یہ کل تو میں اس پر لے گیا تھا گوشت 600 روپے کلو, آج تم نے 800 روپے کلو لگایا. یہ تم نے کل میں نے قیمہ لیا تھا 800 روپے کلو, آج تم نے 1000 روپے کلو لگا. کیوں؟ ہمیں پوچھنے کی طاقت جو ہے ہماری ختم ہے. اور جب جو قومیں اپنے اس کا حساب نہیں کر سکتی, نہیں لے سکتی, تو اس قوم پہ یہی حالت آتی ہے جو اس وقت ہماری پوزیشن ہے. اس میں ہمارے مسائل ہیں نا, یہ پارٹی بازی ہٹ کر, کیونکہ اس وقت ہم اتنے گمبھیر حالت میں پھنسے ہوئے ہیں نا, یقین مانے نا کہ اگر یہ دونوں سب نہ مل جائیں آپس میں تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمارے آپ کیا کہتے ہیں اس مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی تو آلریڈی ہے, سب کے سامنے ہے, سب دنیا دیکھ رہی ہے. جب خان صاحب تھے تو اس وقت کورونا بھی تھا جو پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں رکھا ہوا تھا. میرا خیال ہے تقریباً تمام بڑے ترقی یافتہ ممالک کے جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر تھے انہوں نے یہ اپریشیٹ کیا, عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا کہ اتنا غریب سے ملک اور اتنا اچھا مینج کر رہے ہیں کورونا کے دوران بھی. اور پھر انہوں نے کہا, کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ جی مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اب تو دیکھیں نا, ایک سال میں 4 گنا زیادہ ہو گئی مہنگائی. تو اب تو یہ سمجھدار لوگ آ گئے, شرم بھی نہیں آتی انہیں کہ اب بھی جو کچھ 1-2 نام لیتے. میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو بھوکے پیٹ ان کے 2-4 نعرے لگاتے. چلے جن کو تو مال ملتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, صحیح بات. لیکن اس حوالے سے جو آپ نے ابھی بات کی ہے, اسی حوالے سے آپ پبلک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پبلک کو ہم یہی کہتے ہیں اللہ کی آس پہ رہیں اور زور دیں کہ بھئی الیکشن کروائیں, الیکشن ہو تو جو بھی آ جائے ہماری طرف سے. اگر BDM میں سے کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے, ویلکم. تو اگر جمہوریت میں عمران خان آتا ہے تو اس کو ٹائم دیں. بھئی یہ کون سی بات ہے, آپ ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن, کس بہانے سے ڈیلے کر رہے ہیں؟ اور پھر میں آپ کو یہ کہوں کہ جب الیکشن ہوں گے تو جو بھی حکومت, جو بھی بندہ جس کو عوام چاہے گی, جس کو عوام منتخب کرے گی, وہ حکومت کرے, اس کو ٹائم دیں. اب پہلے جیسے خان صاحب کو ٹائم نہیں دیا گیا, یہ کہتے ہیں اس نے یہ کیا وہ کیا. بھائی اسے کرنے دیتے, 1 سال 1.5 سال اور تھا, پھر دیکھ لیتے کہ اگر یہ نہیں کر سکتا میں نہیں تو پھر آپ آ جائیں, ویلکم. لیکن ابھی پوری آپ اس ٹائم پہ اس حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی عزت کو کچھ بچانا چاہتے ہیں تو فل فور الیکشن کا اعلان کر دیں, فل فور الیکشن کا اعلان کریں. اس کے علاوہ کوئی FCTV کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں.